Let's continue our lesson. 3.2b. Write n factorial notations and NCR equals to NR as a binomial coefficient. Before introducing the theorem, we need to define factorial and NR notation, also known as combinatorial notation, as both are required in obtaining binomial coefficients in the binomial expansion. Okay, so kita guna Pascal triangle tu sebab kita nak dapatkan coefficient dia. Okay, jadi sekarang ini kita nak guna binomial theorem pula. Nak guna binomial theorem, kita kena tahu dulu macam mana nak tulis n factorial notations. Dan juga kita kena tahu NCR tu sama je dengan NR di mana dia adalah combinatorial notation. The symbol n factorial reads n factorial is defined as n factorial equals to n times n minus 1 times n minus 2 up to times 3 times 2 times 1 where n is a positive integer. So, untuk n factorial ni, sebenarnya kita boleh je guna calculator. Cumanya kita nak recap sahaja. So, n factorial ni adalah n darab dengan n minus 1, darab dengan n minus 2. So, maksudnya dia makin kecil lah. Sampailah last kali mesti 3 darab 2 darab 1. NR equals to NCR equals to n factorial over n minus r factorial times r factorial. So, kalau kita ada combinatorial notation NR, dia adalah bersama dengan NCR. Okay, so ini pun boleh guna je calculator. So basically kalau kita tak guna calculator, dia adalah n factorial over n minus r factorial times r factorial. Benda ni kamu dah belajar masa sekolah dahulu, kita cuma recap sahaja. And kita sebenarnya nak guna benda ini, n factorial notation ataupun NCR ni untuk kita punya expansion yang melibatkan binomial theorem. 1 factorial is equals to 1. 0 factorial is equals to 1. N factorial is equals to n times n minus 1 factorial. So dekat sini kita ada properties lah. 1 factorial sama je dengan 1. 0 factorial sama dengan 1. N factorial sama je dengan n darab n minus 1. Kalau saya nak berhenti dia, saya mesti kena letak factorial dekat dia. So kalau let's say lah kalau saya ada n factorial, then sama dengan n minus 1, n minus 2, kemudian saya nak berhenti. Saya kena letak factorial dekat dia. So let's do this example to make you more understand. Evaluate nr plus nr plus 1. So ini adalah combinatorial notation. So kita tahu nr ni dia adalah NCR. Kalau nr plus 1 ni dia adalah NCR plus 1. Okay, so dia nak suruh tambahkan mereka dua ni. Okay, so NCR tambahkan dengan NCR plus 1. Okay, so kita tahu NCR ni kalau kita tengok dia punya formula, dia adalah bersamaan dengan n factorial over n minus r factorial times r factorial. Okay, jadi kita apply balik formula tu, so dia actually equals to n factorial over n minus r factorial times r factorial. So NCR plus 1 pun samalah plus n factorial over n minus r plus 1 factorial times r plus 1 factorial. Okay, so sekarang kita nak simplifykan ini. So, ni adalah hasil tambah. Jadi, kita tahu kita kena samakan penyebut di bawah ini dahulu. Okay, so sebelum tu kita kena modify dulu untuk yang part ini. So, kita nampak n factorial over n minus r factorial times r factorial plus, okay, n factorial over, for this one, n minus r plus 1. So, basically dia adalah n minus r minus 1 factorial. So, dia akan jadi n minus r minus 1 factorial. Okay, kemudian r plus 1 factorial. So, dia akan jadi sinilah n factorial over n minus r minus 1, n minus r dulu, times n minus r minus 1 factorial, r factorial. Kemudian, untuk yang n minus r minus 1 factorial dekat sini ni boleh tinggalkan macam tu. Cuma r plus 1 factorial ni saya pecahkan dia menjadi r plus 1 times r factorial. So sekarang saya nampak dia punya fraction ni dah sama kat bawah ni. Okay, so cumanya yang ada penambahan adalah r plus 1. Sini ada n minus r. Jadi kita boleh darab lah benda tu. Okay, so dia akan jadi macam ni. N factorial times r plus 1 plus n factorial times n minus r, okay, over n minus r minus 1 factorial, r factorial. So, kita ada n minus r times r plus 1. Okay, so apa yang saya boleh buat adalah saya simplify. Di mana sini ada n factorial, sini ada n factorial kan. So, saya boleh factorizekan dia keluar. So, dia akan jadi macam inilah n factorial
r plus 1 plus n minus r over n minus r minus 1 factorial r factorial. So, n minus r times r plus 1. Okey, kemudian kita simplify r minus r mati. So, kita akan left dengan sini n plus 1 lah. So, n plus 1 times n factorial over n minus r minus 1 factorial times r factorial times n minus r times r plus 1. So, kita ada n plus 1 factorial. Sebenarnya dia adalah n plus 1 times n factorial. Kalau saya ada n minus r factorial, dia sebenarnya adalah n minus r times n minus r minus 1 factorial. Kalau saya ada r plus 1 factorial, dia sebenarnya adalah r plus 1 times r factorial. Saya tukarkan semua ni balik semula kepada terms ini. Lagi mudah. N plus 1 factorial over n minus r factorial times r plus 1 factorial. Okay, so actually this one sebenarnya adalah n plus 1 c r plus 1.